Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. The first excellency to Dr. Haji Anifuddin Mahadun and Dr. Haji Hayatul Dawati as the representatives per Camp Al-Quran Al-Ribah Fida, and the second excellency to my teacher junior and senior high school Al-Quran Al-Ribah Fida, and the third and the last excellency to my parents and excellency to my friends. Today I want to explain my mind mapping. The title of what is title? Oh, Benteng Friedeburg. Do you know Benteng Friedeburg? Yes. For Friedeburg Museum, also known as Benteng Friedeburg, is a colonial era forestern museum in the heart of Yogyakarta. The Dutch constructed the fort in the 18th century. It served as a minority stronghold during the colonial period and later symbolized Indonesian independence. Nah, jadi Benteng Friedeburg. Nah, dalam teks ini, dalam mapping ini, Benteng Friedeburg itu adalah sebuah museum benteng di Friedeburg, juga dikenal dengan Benteng Friedeburg, adalah sebuah benteng era kolonial yang berubah menjadi museum di jantung kota Yogyakarta. Nah, jadi pada masa itu daerah itu adalah sebuah benteng yang kemudian sekarang menjadi museum. Belanda membangun benteng ini pada abad ke-18. Ini berfungsi sebagai benteng militer selama masa kolonial dan kemudian melambangkan kemerdekaan Indonesia. Next, the history of Fort Friedeburg Museum in Yogyakarta traces back to the late 18th century during the Dutch colonial period in Indonesia. Initially, the Dutch East India Company constructed this museum in 1718. Furthermore, the fort served as a defensive stronghold to protect the city of Yogyakarta from potential attack. Nah, sejarah Museum Benteng Friedeburg di Yogyakarta dimulai pada akhir abad ke-18 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Awalnya perusahaan Hindia Timur Belanda itu membangun museum ini pada tahun 1760. Selain itu, benteng ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi kota Yogyakarta dari potensi serangan. Nah, jadi seperti biasa halnya kegunaan benteng. Next, throughout its history, Fort Friedeburg witnessed various conflict and political change. It played a significant role during the Java War. It served as a military base for Dutch forces against Javanese resistance fighter it by Prince Diponegoro. Nah, sepanjang sejarahnya, Benteng Friedeburg menjadi saksi sebagai konflik dan perubahan politik. Ia memainkan peran penting selama Perang Jawa, jadi sekitar 1825 sampai 1830. Tempat ini berfungsi sebagai pangkalan militer bagi pasukan Belanda melawan pejuang perlawanan Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. And today, Fort Friedeburg Museum symbolizes Yogyakarta rich heritage and enduring spirit of resilience. The museum exhibits showcase artifact, photograph, and document related to Indonesia colonial past and journey towards independence. Nah, saat ini Museum Benteng Friedeburg melambangkan kekayaan warisan Yogyakarta dan semangat ketahanan yang abadi. Pameran museum menampilkan artefak, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan masa lalu kolonial Indonesia dan perjalanannya menuju kemerdekaan. Thank you very much for attention. I'm Syarif Al-Mistek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.